pangiang mahita. Dame ni debata na sumurung siyan saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuria na naholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Turpuk jamita di minggu pa 22 hon dung Trinitatis. Ima nanienet sian surat apostel Paulus. Sada Timotius biddu 2 mamuka sian ayat sada sahatu ayat pitu. Alani hujahaun ma dihita. Oppe odo si paingotu naing ma ulahonoton parjulu situtu pangiduan partangyangon parpangodianon dohot hamulateon humokop saluhut halak. Humokop akaraja dohot saluhut parpuaso. Asa marsonang-sonang jala soharibu-ribuak kita marpangalaho di bagasan sadok hadaulaton dohot hahormaton. Nadinggad dui jala halomuan ni rohani debata si pandua hita. Ai dipangido rohana do naing saluhut jolma malua jala sahat manada hasitongani. Ai sadado debata jala sadado nang pangulu ni debata dohot jolma. Ima jolma Kristus Jesusi. Dilehot do dirina bahet tobu sumokop saluhut. Ima sihat tidak konoton ditiki hadinggananna. Tusido au dipabakit gabi parjamita jala apostel. Gabi pangajari di halak si pilibig. Di bagasan haporsiaon dohot hasitongan. Tutudo hataki dang margabus au ido sahat na. Kuria naina hulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bulan Desember 2020 nanaing roh di Patupa Bangsota do ima pilkada serentak di 270 daerah. Alani di akka daerah manang luat na Patupaho pilkadai ikom manian marsidohot di pemilihani. Songon warga negara na burju hita. Unang adong nian nasodohot di pemilihani. Alai tanggung jawab tadui laho manangyakon dohot berpartisipasi di Bangsota manang luata. Ala masa depan nih hamajuan di daerah manang luata ima tergantung di partisipasi di pamilih tota di pilkadai. Ima lahu mamilit partogi nabui mabuan hamajuan dohot hai baruon ni luata. Ido na didok topik minggu ta sadarihon. Minggu pa 22 hondung Trinitatis parsidohot ni halak Kristen di politik. Secara etimologis politik sian hata polis bahasa Yunani lapatanna negara manang kota. Dungi hata politeis lapatanna warga negara. Jala hata politikos ima keluarga negaraan. Alani politik dison lapatanna peran serta halak Kristen manang akan naporsea songon warga negara naburju ikon marsidohot pamajuon dohot manangyakon bangsona parsidohotan ni halak Kristen di politik dada lau mabuan huria berpolitik praktis alai manang BHP kesejahteraan ni bangsota manang masyarakat dan boy tarsirang sian kebijakan ni politik dinggan manang sodinggan. Alani lahu patubuhon tanggung jawab ta songon na porsea di Tuhan Yesus na marsidohot. Dohita manangyakon lahu pauliulihon padinggaton pamajuon bangso taon. Huria na naholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Marhite turpukon di pudahon apostel Paulus tu si Timotius. Asa ulahonoton partangyangon, parpangodiano, dohot hamauleateon tu sude halak.
ala tangiang pangudianon ima manangyakon halak na asi. Songon Tuhan Yesus na martangiang di taman Getsemani manangyakon akan nanaing porsia. Evangelium Yohanes 17 ayat 20. Ala memang nunga gabi sada tugas do tanggung jawab ni akan na porsia manangyakon sude halak. Tarlumobi ma di halak na porsia. Adongdo sada pangulu ni debata dohot jolma ima Kristus Yesus. Alani manang anga penamasa dohot diadopi akan na porsia ikodo mangulaho partangyangan tarlumobi ma partangyangan pangodianon. Nang pehati-hai Apostel Paulus ditakuk jala di bagasan dihurungan ala di barita nauli halak Kristen dang dihalomohon masyarakat hati-hai. Suang songoni halak Kristen mengadopi hak maolon do tekanan sian raja manang panggonggomi rom dilele ditakuk bahkan dipamate alani haporsiaonna di Tuhan Yesus Kristus. Alai sai totong do disosohon Apostel Paulus marhite hatani dibata di bagasan surat natu si Timotius asa akan aporsiai manangyakon sude halak akaraja do sude sanhut parkuaso buasa na barjulu asa jupang hasonangan naso haribu-ribuan na paduahon na dinggad duit jala halomuan ni rohani dibata na patuduhon asa naing saluhut jolma malua jala sahat manada hasitongani jala ido tanggung jawabta manangyakon asa totong marbisuk si ulahon hasitongan seret biar mida jahuba aka panggonggomi raja manang parkuaso asa jupang hasonangan naso haribu-ribuani. Songon na didok ni Jeremia bidu 20 ayat pitu. Rikoti hamu uhut hasonangan ni huta habuangam muna hubaini. Jala tangya ko kamuna sida tu Jahoba. Ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu. Huria na inaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Diturpuk epistelta Daniel onom ayat 1:15 si Daniel ima sahalak si partangiang tulu hali sadari ibana martangiang tu dibata jala dihanguluhon ibana do ngolu partangiangan nai gabi halak haposan ibana diraja alani tugas tasongon halak na porsea gabe si partangiang maita taulahom mapartangiangon parpangodianon manang-manang yakon sude halak bangsota na di bagasan hamaolon asamar gogo jalamar bisuk uluan presiden manang pamareta ni Indonesia mamikiri dohot patupahon kesejahteraan ni rakyatna di situasi portibion na menghadapi COVID-19 jala tatangnya koma pilkada serentak di tanggal 10 Desember 2020 di 270 daerah asa mardalan dohot dinggan jala marsi dohot ma akan aporsea di pemilihani pilit ma panggonggomi naso ipola di perak na pamajuan luwakta dohot nabiar mida di bata jala pasidi ma politik praktis di tonga-tonga ni ulia gabi haposan ma akan aporsea di Tuhan Yesus Kristus jala ido parsidohotan ni halak Kristen di politik. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata amat anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi perbedia mahamu saluhutna. Amin.